ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं श्री परमात्मने नमः। ओं जेतु धर्म्यामृतमिदं जथोगतं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिय। परमात्मा को पाइथिबा सिद्ध भक्त मानकर लक्षण कहवा परे वर्तमान सेई लक्षण गुड़ी को आदर्श बोली माने अत्यंत प्रयत्न पूर्वक से गुड़ी को भल भावे सेवन करुथिबा परम श्रद्धालु शरणागत भक्त मानंकु प्रशंसा करिबा पाई सेमानंकु निजर अत्यंत प्रिय बोली कहवा संगे संगे भगवान यही अध्यायर उपसंहार करुचंती ओं नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष माने मोर परायण होई उपरोक्त धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव सेवन करती से भक्त माने मोर अतिशय प्रिय अटंती। एठारे तो पद कहीं प्रयोग करा जाइछि 13 ठारू 19 श्लोक जाए भगवत प्राप्त सिद्ध भक्त मानक लक्षण गुड़िकर वर्णना होइछि एवं यही श्लोक से सबु उत्तम साधक भक्त मानकर प्रशंसा करा जाइछि। जो माने कि यही सिद्ध मानक ठारू भिन्न अटंती एवं सिद्ध भक्त मानकर ये सबु लक्षण को आदर्श जानी से गुड़ी को अभ्यास करती यही पार्थक्य देखाइबा को तू पद प्रयोग करा जाइछि। श्रद्धायुक्त भगवत परायण पुरुष काहाकू कहंती? सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवानंकर अवतार मानक ठारे वचन मानकरे एवं भगवानंकर गुण प्रभाव ऐश्वर्य और चरित्रादि जो माने प्रत्यक्ष सदृश सम्मान पूर्वक विश्वास करती से माने ही श्रद्धावान परम प्रेमी और परम दयालु भगवान को ही परम गति परम आश्रय एवं निजर प्राणर आधार तथा सर्वस्व मने करी तांको उपरे निर्भर करुथिबा ओ तांको द्वारा करा जाइथिबा विधान रे प्रसन्न करू रहुथिबा लोकंकु भगवत परायण पुरुष कहंती। उपरोक्त 7टी श्लोकर वर्णित भगवत भक्त मानकर लक्षण को एठारे धर्ममय अमृत कहवार अभिप्राय कौन? भगवत भक्त मानकर उपरोक्त लक्षण सबु ही वस्तुत मानव धर्मर प्रकृत स्वरूप ये सबु पालन करिवारे मनुष्य जन्मर सार्थकता निहित। कारण ये सब पालन करी साधक चिरदिन पाई मृत्यु कबलर मुक्त हो जाए ओ ताहाकू अमृत स्वरूप भगवानंकर प्राप्ति हो जाए। यही भावटी स्पष्ट रूपे बुझाई देवा पाई एठारे यही लक्षण समुदायर नाम धर्ममय अमृत रखा जाइछि। एठारे पर्युपासतेर अभिप्राय कौन? भल रूपे तत्पर होई निष्काम प्रेम भाव रे उपरोक्त लक्षण गुड़िक श्रद्धापूर्वक सदा सर्वदा पालन करिबा ही पर्युपासतेर अभिप्राय। प्रथमे 7टी श्लोकरे भगवत प्राप्त सिद्ध भक्त मानकर लक्षण गुड़िक वर्णना करी सेमानंकु तो भगवान निजर प्रिय भक्त बोली कहिले एवं यही श्लोकरे जो माने सिद्ध नुहंती परंतु यही लक्षण गुड़िकर उपासना करुथिबा साधक भक्त
ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଲେ ଏଥିରେ କି ରହସ୍ୟ ରହିଲା? ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇସାରିଛି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ତ ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ହେତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା କୌଣସି ବିଶେଷ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ ନିଷ୍ଠା ସାଧକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତନ୍ ମନ ଧନ ସର୍ବସ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ପରାୟଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ହିଁ ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ବି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଭର ହୋଇଯିବା ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ୱର କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏତେ ଉଦାର ହୃଦୟ ଯେ ଏପରି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ହିଁ ହୋଇଛି। ଓଂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସୁପନିଷୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ